Bonjour, aujourd'hui on va traiter un élément essentiel de la géométrie, c'est le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle pour la deuxième année collégiale. Première des choses, on va faire une définition. Donc, dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est égal au quotient de la longueur de côté adjacent par la longueur de l'hypoténuse. Donc, il faut avoir absolument un triangle rectangle pour utiliser le cosinus. Donc, تعريف دونك في مثلث قائم الزاوية الشرط الأساسي أن المثلث خاص يكون قائم الزاوية إلا بغيت نستعمل لو كوسينيس. دونك لو كوسينيس دونك جيب تمام الزاوية الحادة يساوي خارج قسمة طول الضلع المحاذي على طول الوتر. دونك باش نفهموا هاد كوسينيس مزيان غنحاولوا نشوفوه في هاد ليكزومبل ديال triangle ABC rectangle en A. Donc si ABC est un triangle rectangle en A, alors cos de ABC égale à AB sur BC. BC est la longueur de l'hypoténuse de triangle BA est la longueur du côté adjacent à l'angle B. Donc on écrit cos de ABC égale au côté adjacent à l'angle B sur l'hypoténuse. Donc إلا كان عندي واحد المثلث قائم الزاوية في A، دونك أول حاجة خصني نحدد أشنو هو الوتر، ومن بعد نحدد اشنو هو الضلع المحاذي لديك الزاويه. دونك باغ اكزومبل بغيت نحسب الكوس تاع هاد الزاويه ديال ا بي سي. دونك في هاد المثلث شنو هو الوتر؟ هو اكبر ضلع في المثلث القائم الزاويه وهو الضلع المقابل للزاويه القائمه. دونك في هاد الحاله الوتر ديال ا بي سي هو بي سي حيت هو الضلع المقابل. دونك اشنو هو الضلع المحاذي لهاد الزاويه من غير ليبوتينيس، من غير الوتر بالضروره هو بي ا. Donc, cosinus ديال ABC هو BA sur BC هو le côté adjacent sur l'hypoténuse. On passe aux remarques. Donc, le cosinus de n'importe quel angle aigu est toujours compris entre 0 et 1. Donc, le cosinus ديال أي زاوية حادة كيكون محصور ما بين 0 و 1. Passe à l'exemple. ABC est un triangle rectangle en A tel que AB égale à 4 cm et BC égale à 8 cm. Donc calculer la mesure de l'angle ABC. Donc, il faut déterminer la mesure de l'angle ABC à partir des données. Donc خاصني déterminer القياس ديال الزاوية ABC انطلاقا من المعطيات. دونك انطلاقا من الكوسينوس نحاول نستعمل لو كوسينوس. باغ اكزومبل عندي اش كنعرف على الكوسينوس؟ كوسينوس ديال واحد الزاويه هو الضلع المحاذي لهاد الزاويه على الوتر. دونك اول حاجه خصني نحدد اشنا هو الوتر واشنا هو الضلع المحاذي لهاد الزاويه. دونك فين هي هاد الزاويه؟ هو الاول الزاويه هي ا بي سي. اشنا هو الوتر ديال هاد المثلث القائم الزاويه؟ دونك هو الضلع المقابل للزاويه القائمه وهو اكبر ضلع في المثلث. دونك في هاد الحاله عندنا الوتر هو بي سي. دونك اشنا هو الضلع المحاذي للزاويه ا بي سي من غير الوتر اللي هو ا بي. دونك كوسينوس ا بي سي كوتي ادجاسون دو لونغل بي سور ليبوتينوس. دونك كوس ديال ا بي سي اللي هو ايكال ا بي سور بي سي ايكال 4 سور 8 ايكال 0.5. دونك ولكن في هذه الحاله انا ديتيرمينيت غير الكوسينوس ديال هذا لونغل. دونك باش نلقى الزاويه شحال القياس ديالها خصني نستعمل واحد لا توج في لا كالكولاتريس فيها كوسينوس موان 1 مكتوب فيها كوسينوس موان 1. دونك كندير ABC égale à cosinus moins 1 dièle 0,5 égale à 60 degrés. On passe à l'application. Donc pour chacun des triangles ci-dessous, exprimez à l'aide de lettres du dessin le cosinus de l'angle marqué. Donc عطيتك واحد 4 triangles rectangles. Attention عطيتكم triangle rectangle حيت ما يمكنش انني نهضر على الكوسينوس الا ما كانش triangle rectangle. دونك حاول تحبس لا فيديو جاوب على لابليكاسيون ومن بعد تشوف لا كوريكسيون. Passe à la correction. Donc le cosinus de L c'est le côté adjacent de L sur l'hypoténuse. Donc le côté adjacent c'est PL sur CL. Cos M c'est égal à MA sur MT. MA c'est le côté adjacent de cet angle sur l'hypoténuse. L'hypoténuse c'est le côté opposé d'angle droite. Cos O égale à OL sur
OS. Course R égale à RE, le côté adjacent sur l'hypoténuse. Merci de votre attention.